शंघाई ताउन तंजीम की इजलास में भी भारत के मौक़िफ़ को मुस्तरद किया गया है पहलगाम वाक़े पर। बुखारी साहब, पहले वेस्ट ने भी भारत के मौक़िफ़ की तायीद नहीं की, अब एससीओ में भी उनको एक हज़ीमत का सामना करना पड़ा है। क्या लगता है सफ़ारती सतह पर अब भारत जो है वो आइसोलेट होता जा रहा है? देखिए, आपको सफ़ारती महाज पर कभी कभी हज़ीमत का सामना उठाना पड़ता है, लेकिन जिस तरह की हरकत भारतीय लीडरशिप कर रही है, या तो वो बहुत ही नाइव है या ना तजर्बाकारी है। ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि तूती बोलता रहा है एक वक्त में हिंदुस्तान की सफारतकारी का, लेकिन अब जो है उनका बुरा वक्त शुरू है। ये मैंने क्यों कहा है? एक तो ये कि राजनाथ साहब को या तो तमीज़ नहीं है या उन्हें इल्म नहीं है। वो चाइना में बैठे हैं, जो पाकिस्तान का दरीना टाइम टेस्टेड दोस्त है जी। वहाँ से आपकी ख्वाहिश है कि आपकी मर्ज़ी का बयान जारी हो जाए, क्या बात है आपकी? मातम करें इनकी अकल का आप। जहालत और बेवकूफ़ी की इंतहा है ये, ठीक है? एक बात। दूसरी बात यह है कि आपके मौक़िफ़ को सिर्फ यहाँ मारनी पड़ी है, आपके मौक़िफ़ पर तो जूत बरसे हैं आपके ऊपर पूरी दुनिया में। जी भाई, हमारे यहाँ जो स्टांस था वो क्या था कि पहलगाम भाई आप ऐसे करें, या तो हमें सबूत दे दें, या आप इसकी गैर जानबदाराना इंक्वायरी करा लें, या एक इंटरनेशनल कमीशन बना लें इसके ऊपर। आप मुझे बताएं, कोई मुल्क जिसके उस दिल में कोई खटक हो, जिसने कोई गलती की हो, वो इस किस्म की ऑफर्स करेगा? जी। तो हिंदुस्तान को तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन चूंकि बोला झूठ की वही कमीनगी रवायती जो वो करते हैं, तो इनमें से किसी चीज़ पर राज़ी नहीं हुए। लिहाजा पूरी दुनिया ने हमारा मौक़िफ़, जिन जिन लोगों से हमने राब्ते किए, जिन लोगों ने हमसे राब्ते किए, हमने जिनसे किए, उन सब ने हमारा मौक़िफ़ माना कि हाँ, हिंदुस्तान या सबूत दे और या फिर उसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात करवा ले। बिल्कुल। तो पहला जूत तो उन्हें पड़ा वहाँ। उसके बाद आ गई जंग, उसी पहलगाम को लेकर जंग लड़ी गई। जी। फिर जंग के जो नारे मारे गए उसके दौरान, उसके आगाज़ से पहले, उसके दौरान, उसके बाद, उसका फुरकस उड़ा पूरी दुनिया के अंदर। आपने देखा कि हम जहाँ गए हम सबूतों के साथ गए। सारी दुनिया ने देखा कि जो इतना बड़ा दावा करने वाली हिंदुस्तानी हुकूमत थी या मोदी साहब थे, उनके साथ बनी क्या। 5 दिन की जंग को हमने 1.5 घंटे में निपटाया, और ऐसा निपटाया कि अब कई कई दिहाइयों तक हिंदुस्तान सोचेगा नहीं हमारी तरफ देखने के लिए। ऐसा सबक सिखाया हमने उसको। अच्छा जी। यहाँ से भी आपको मार पड़ी, वो सबक सीख लेना भाई इससे कि आपका सौदा नहीं बिक रहा है। जी। दूसरी बात यह है कि उस जाहिल शख्स को ये भी नहीं पता कि जब ये सिग्नेचर के लिए आता है किसी चीज़ पर इख्तलाफ उस वक्त नहीं किया जाता। भाई, एक्सपर्ट्स की मीटिंग हो रही थी, जो होने वाली तकरीरों की रोशनी में एक मुश्तरका एलामिया बना रहे थे। जी। अब वहाँ आपके बंदे भी बैठे थे, वहाँ बोले ना। जब ये दक्षत होने के लिए आया, आपने इनकार कर दिया। इसमें छुपी हुई कमीनगी ये है ताकि उनकी ये हरकत पूरी दुनिया में जाए कि देखें नहीं हमने कितना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है, बट नोबडी इज़ गोइंग टू बाई इट। तो एक दफ़ा फिर वहाँ पर भी उनको शदीद यानी हजीमत जो है वो उठाना पड़ा। साहब, क्या वो वेस्ट को मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, उन्होंने जिसको भी मैसेज देना चाहा था, कहीं मैसेज नहीं पहुंचा है। अच्छा। इसलिए कि हमारा मैसेज पहले से है। मैं इसकी और मिसाल दूँ। उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो तस्लीम कराने के लिए शशि थरूर की क़यादत में एक वफ़द भेजा, एक नहीं वफ़द भेजा, उन्होंने 100 बंदे भेजे मुख्तलिफ डायरेक्शंस में। सारे नाकामियाँ समेट के वापस आए हैं। कहीं वज़ीर राय नहीं मिली है उनके मौक़िफ़ को। जंग के हवाले से उनके दावों को किसी ने नहीं माना है। मैं आपको बताऊँ, उनके साथ ये तक भी हुआ कि जब वो वाशिंगटन पहुँचे तो वहाँ उनके डेलीगेशन के लोगों को जाके कूड़ेदानों के पीछे छुपना पड़ा, इसलिए कि वहाँ पर वो जो सिख तंजीम है, जो जस्टिस फॉर पीस और जस्टिस फॉर सिक्स जो है, उनके लोग पहुँच गए थे वहाँ। तो हमारे यहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए थे डेलीगेशन लेके। जहाँ जहाँ वो गए हैं आपने देखा, देखे ना, इंटरनेशनल अरीना में जब आप मूव कर रहे होते हैं तो आपका झूठ कोई बाई नहीं करता। जी। हम पूरी दुनिया को ये बावर करा के आए हैं कि हमारा पहलगाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। रवायत की तरह से कि जब कोई इलेक्शन लड़ना होता है वहाँ की बीजेपी की सरकार को, उन्हें कोई ना कोई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डालना होता है। ये हमने साबित कर दिया दुनिया को। ये रास्ता रुक गया आइंदा के लिए भी अब। जी। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सफारतकारी में एक तो मार आपको वहाँ पड़ी है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त हिंदुस्तान की फिर एक कोशिश है कि वो जहाँ कहीं उनका बस चले
وہاں جا کے وہ اپنا موقف جو ہے رکھیں تاکہ ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی حمایت حاصل ہو. دیکھیے جیسا میں نے کہا کہ یہ SCO ایک ایسی تنظیم ہے جو اس کا چائنا سپانسرڈ ہے. یہ تنظیم جو ہے یہ امریکہ کی جو مت ہے یا جو امریکہ کا اقوام عالم کے اوپر کنٹرول ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے آبجیکٹو سے بنائی گئی ہے. نیٹو کو کاؤنٹر کرنے کے ظاہر ہے نا. لیے. جی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ چائنا میں بیٹھے ہیں, چائنا پاکستان کا دوست ہے, وہاں آپ اپنی مرضی کا بیان جال سازی کے ساتھ جس میں حقائق نہیں ہے جی وہ کیسے وہاں سے پاس ہو سکتا ہے. تو ایک تو یہ کہ میرے خیال سے وقت آ گیا کہ ہندوستان کی قیادت کو اب جو ہے یہ ریئلائز کر لینا چاہیے کہ ان کا پہلگام سودا اور جنگ میں جو ہے ان کی فتح وہ سودا بک نہیں رہا ہے. ہمارے خواجہ آصف صاحب نے وہاں بڑی اہم تقریر جو ہے وہ یہ کی ہے اور وہاں غزہ کا ایشو اٹھایا پھر انہوں نے. جی دیکھیں ان فورمز کے اوپر اس طرح کے ایشوز کے اوپر بات ہونی چاہیے اور انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح غزہ ہے اس طرح کشمیر ہے, ان کا بھی سلوشن ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو دا ریزولوشن آف دا یونائٹڈ نیشن. غزہ میں 2 ریاستی نظام قائم ہونا ہے فلسطین کے سرزمین پر, کشمیر میں ان کی مرضی سے الحاق ہو رہا ہے کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. ایسے فورمز کے اوپر ان ایشوز کو اٹھانا چاہیے. یہ پہلگام والا جو ڈرامہ جو ہے نا, جو فلم رائٹنگ کا سکرپٹ جو لکھا ہوا ہے مودی صاحب نے, یہ اب سودا انٹرنیشنلی نہیں بکتا. جی وقار صاحب ابھی آپ نے بھی بات کی کہ بھارت جو ہے وہ آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے, اس میں انڈین لیڈرشپ کی جو ایروگنس ہے اس کا کتنا بڑا رول ہے؟ میں کہتا ہوں اس کو میں اب ایروگنس ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کیونکہ کوئی اس سے امپریس نہیں ہوا نا. جو ہندوستان کی لیڈرشپ کی کمینگیاں ہیں اس کو اب کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ابھی سلسلہ شروع ہوا ہے کیونکہ پریمسز کوئی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کشمیریوں کو غلام بنانے کا پریمسز کیسے جسٹیفائی ہو سکتا ہے جبکہ یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کی 2 ریزولوشنز موجود ہیں, ایجنڈے پر ہیں یہ, ٹھیک ہے. اچھا وہاں آپ نے آلموسٹ قید میں رکھا ہوا ہے وہاں کشمیری مسلمانوں کو. جتنی عوام کی تعداد ہے اتنی ہی تعداد وہاں آپ کے فوجیوں کی بھی ہے. وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاؤ لانگ, کتنی دیر تک چلے گا. وہاں جو انتفاضہ 1989 میں شروع ہوا تھا وہ اب تک شروع ہے, وہ اپنی جد و جہد آزادی نہیں چھوڑیں گے اور کشمیر ایک دن آزاد ہو کے رہے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کو ہزیمت, ندامت, شرمندگی اٹھانے کا ایک سیریز چل رہی ہے. بخاری صاحب اعلامیہ تو بھی ہمارے سامنے نہیں آیا, لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ اس میں بلوچستان میں جو بھارتی سپانسرڈ دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی بھی مذمت کی گئی ہے. تو بخاری صاحب SCO کی مہر لگنا یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے؟ دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اور جو آپ نے کہا یہ ہمارے سامنے تو نہیں آیا ہے, بالکل ٹھیک ہے, اس لیے کہ ابھی فائنلی نہیں ہوا, لیکن جو کانٹینٹ اس کے ڈرافٹ کے آئے ہیں سامنے اس میں یہ ایک تسلیم کیا گیا ہے کہ یس, نہ صرف یہ کہ بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے بلکہ ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی را کے بہاف کے اوپر وہ سب کچھ ہو رہا ہے, ہندوستان اس کو سپانسر کر رہا ہے. 1-2 اور بڑے امبیرسنگ مومنٹس وہاں ہیں, وہ اجیت ڈوبل صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کچھ وہااں چونچ ہلانے کی کوشش کی تھی بٹ ہی واز امیڈیٹلی سنپڈ. تو کہنے کا مطلب یہ میں نے کہا نا کہ یہ جو اب سیریز شروع ہوئی ہے ان کے ندامت اور بے عزتی سمیٹنے کی, یہ بھی بہت آگے چلے گی.